Hello everyone, how are you today? I hope you are enjoying out there. Okay, today I would like to explain about thoughts, law, and negligence. Okay, uh, thoughts and thoughts. Negligence is about kelalaian ya, kegagalan untuk berhati-hati itu disebut lalai ya. Orang yang melakukan tindakan ceroboh dan merugikan orang lain. Nah, kelalaian memiliki 3 karakteristik. Pertama, tindakan tersebut tidak disengaja. Itu disebut kecelakaan. Kemudian kedua, tindakan tidak direncanakan. Itu tidak direncanakan ya. Itu kelalaian. Kemudian yang ketiga, beberapa jenis cedera yang dibuat yaitu pertama, dia membuat kerusakan fisik, psikologis, atau kerusakan properti ya. Itu adalah murni ekonomi, merugikan finansial. Kemudian yang ketiga, kerugian ekonomi atau keuangan yang disebabkan oleh sebuah nasihat atau informasi yang salah. Nah, perbuatan karena kelalaian adalah tindakan ganti rugi, disebut penggugat atau yang tergugat. Penggugat dan tergugat. Kemudian untuk berhasilnya suatu tindakan, penggugat harus memiliki atau memenuhi 3 syarat. Oke. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kerugian terhadap tetangga Anda? Nah, itulah yang dimaksud dengan tort law atau tort law. Definisinya sederhana dalam bahasa Indonesia, yaitu memberikan sebuah ketidaknyamanan terhadap tetangga Anda. Oke. Baiklah, kita akan mencoba menjelaskan mengenai tetangga. Tetangga memiliki 2 elemen ya. Elemen pertama, orang-orang yang berhutang agar berhati-hati untuk tidak melukai tetangga mereka. Lalu siapa tetanggamu? Siapa tetangga Anda? Yaitu orang-orang yang begitu dekat atau langsung oleh tindakan saya, sehingga saya seharusnya menganggap begitu terpengaruh ketika saya mengarahkan pikiran saya yang menyebabkan sebuah kelalaian. Kemudian elemen kedua, you should be careful untuk menghindari tindakan atau kelalaian secara wajar yang bisa diperkirakan atau mungkin melukai tetangga Anda. Oke. Untuk mengetahui sebuah kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian terhadap tetangga Anda, maka pertama adalah
apakah kerugian ini adalah wajar? Jika ya, itu disebut sebuah kelalaian ya. Jadi nah, dalam konteks tempat kerja, contohnya bertanggung jawab atas tindakan kelalaian terhadap karyawannya selama masa kerja ya. Seorang contohnya ya, contoh pemberi kerja dapat secara perwakilan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Oke. Contoh lebih sederhana, seorang pengantar barang mengendarai secara tidak sah dan memukul seseorang selama bekerja. Hal itu menyebabkan orang tersebut terluka ya. Namun pemberi kerja umumnya tidak bertanggung jawab tindakan kelalaian kontraktor ya yang memukul tersebut ya. Nah, kalau jawaban ini ya, nah saya memberikan tugas kepada student, apakah ini disebut kelalaian? Apakah, pertanyaan saya, apakah pemberi kerja atau perusahaan yang telah mendelegasikan sebuah pekerjaan terhadap kontraktor yang independen itu ikut bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, coba uraikan dalam bentuk pemikiran kamu ya. Dalam pemikiran kamu kira-kira 3 paragraf, is about 3 paragraphs ya. Nah, jadi itulah yang perlu kami jelaskan pada pertemuan kali ini dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Oke? Hello everyone, how are you today? I hope that you are enjoying out there. Today I would like explain about thought and the thought of negligence. Yeah, negligence. So first, negligence, failure to take proper care that reasonable person who would exercise in a similar situation. Negligence, the person who commits a careless act that creates harms to another person. Negligence has 3 key characteristics. First, the action is unintentional. It means that I didn't mean it. It was an accident. Secondly, the action is not planned. I didn't plan for this happen. I repeat again. Secondly, the action is not planned. I didn't plan for this to happen. Thirdly, some type of injury is created. In this unit, we will examine 3 types of injuries. First, physical, psychological, or damage to property. Secondly, purely economic or financial. Thirdly, purely economic or financial loss caused by giving negligence, advice, or information.
uh, the action for negligence is an action for damage or compensation brought the your person to the plaintiff to the negligence person. We can call it defendant ya, penggugat. To succeed or an action of negligence, the plaintiff must satisfy 3 requirements. Okay, the neighbor test has 2 elements. Yeah, first element, people owe a duty to take reasonable care not to injure their neighbors. Okay, who is your neighbors? Person who are so closely or directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the act or omission which are called in questions. The neighbor has 2 elements. First element, people who duty to take reasonable care not to injure their neighbors. Okay, who is your neighbors? Person who are closely or directly affected by my act that are reasonable to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in questions. Yeah, second element, you must take reasonable care to avoid acts or omission which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbors. This means you must take reasonable care to ensure you do not cause reasonably foreseeable harm that you may likely to cause to your neighbor if you are negligent or careless. Yeah, careless. Confused? Ask yourself these 2 questions. Do you expect your neighbor to cause you loss, harm, or injury the way careless or negligence? If your answer is yes, are these types of losses reasonable or foreseeable? Yeah. Yes, this called serious liability. Okay, in workplace context, an employee can be vicariously liable for the acts or omission of its employees, provided it can be shown that they took place